आज हमारे साथ पेशेंट आए हुए हैं दीमापुर नागालैंड से। इनकी समस्या थी नेक पेन की। 1 मंथ बैक इनका इंजरी हुआ था, शायद कार एक्सीडेंट था। हाँ, कार एक्सीडेंट था। अच्छा, आज इनका सेकंड सेशन है। आप अपना नाम बताएंगे, क्या नाम है आपका? क्या समस्या लेके आए थे आप हमारे पास? 가리브라 엑셀을 보시는 거예요. 발에 발에 비시 사용이 방로에 나오는 야대 하비시 보는 비시 하는 맛이. अच्छा, 비시 바로 이제 야대. किमान परसेंट है? 90 प्लस আছে. 90 प्लस 90 प्लस আছে. ठीक है सर। कहने को लगी यार এতিয়া हमारे ट्रीटमेंट कोई चिकित्सा कोई 비시 ভাল আছে আপুনি লা ট্ৰিটমেন্ট কৰা. তো পাইলে না থাকা মানুহ থাকিছে গলে ইয়াতে আহিবি আহিকিনা চাই ৰবি দেই কইনা. তো কৈ আছে. ठीक है सर। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, रिलैक्स करिए, लूज, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, लूज, ये ब्लॉक लग रहा है, ये वाला लेफ्ट साइड। आपको कौन सा ब्लॉक है? धुआं लगता है कि एक लगता है? राइट साइड। बम्बू धीरे ठीक लगा? राइट साइड का लग रहा है। यहाँ पे नेजल सेप्टम रहता है, हड्डी नहीं है, कार्टिलेज है। तो कई बार क्या होता है, डायबिट उससे रिलेटेड साइनस रहता है, तो हम लोग ठीक कर सकते हैं। अंदर कोई बोन इनलार्ज है, अभी इनका ये राइट साइड का काफ़ी ब्लॉक था, अभी इनका प्रोसेस उसके बाद अभी ठीक है। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, रिलैक्स बॉडी रिलैक्स।
लीजिए, छोड़िए। ओके, दोनों सांस लीजिए, छोड़ना, रिलैक्स करिए। हैंड्स को यहाँ रखिए ऐसे। मसल्स में छोड़िए, रिलैक्स करिए। मसल्स में छोड़िए, रिलैक्स करिए। एक्चुअली हम लोग यूट्यूब में देखे थे हाँ जी, और जब देखे तो इनका एक्सीडेंट फिलहाल 2 महीने के आसपास ही हो चुका है और हम लोग कभी टेंशन में थे कि अभी क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि सोल्यूशन कहीं से भी नहीं निकल रहा था। और एक्सीडेंट के मतलब एक्सीडेंट के बाद ही नेक पेन होना शुरू हुआ। हाँ, एक्सीडेंट के बाद तुरंत ही हुआ। अच्छा, तो ऐसे एक्सरे वगैरह किए लेकिन बहुत कुछ पता नहीं चला। फिर ट्रीटमेंट दवाई खाए, फिर स्टॉप किए, फिर इसे सोचते रहे कि कहाँ जाना है क्या नहीं, क्योंकि ये थोड़ा मेजर्स था। तो ऐसे आपको वीडियो दिखाई दिया और कहीं 2-3 पॉजिटिव रिजल्ट भी देखे हम लोग। उसके बाद हम लोग को डिसाइड किया कि हम लोग को यहाँ जाना है और जिस दिन आए उसी दिन से 70 to 80% क्योर होके गए हैं। और आज भी आए तो पॉजिटिव लेके आए थे और अभी तो फिलहाल बहुत ही हम तो बोल रहे हैं कि इनको देख के 100% ही क्योरेबल है। ठीक है। बाकी इनका एक्सीडेंट के दौरान जब भी हमारे को इंजरी होता है तो उसको विप्लैश इंजरी बोलते हैं। जर्क की वजह से नेक हमारा जर्क ले लेता है, तो उसमें कहीं ना इनका सबलक्सेशन हुआ है बोन का। तो जब मैंने पाल्पेशन और डायग्नोस किया था तो इनके C2 C3 एरिया में सबलक्सेशन था, जो कि हम लोग पहले सेशन में भी एडजस्ट कर रहे थे। और उसके बाद रिमेनिंग 1 मंथ टाइम हो गया तो इसकी वजह से मसल टाइटनेस भी ज़्यादा हो गया था। तो मसल टाइटनेस की वजह से भी इनको प्रॉब्लम आ रही थी, वो सब भी हम लोग रिलीज कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।